नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर की पुलिस को बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे केसेस से वास्ता पड़ता है जो उनका जहन घुमा कर रख देते हैं। ऐसा ही एक केस फ्लोरिडा पुलिस के सामने आया, जिसमें लाश घर के अंदर पड़ी जलकर राख हो गई, मगर घर के किसी सामान को कुछ नहीं हुआ। ये जुलाई 1951 की एक सुबह की बात है, जब फ्लोरिडा के एक इलाके टैंपा बे के एक इलाके के अपार्टमेंट की मालका पेंसी कारपेंटर को एक टेलीग्राम मौसूल हुआ, जो कि उनकी एक किराएदार के लिए था। वो टेलीग्राम लेकर अपार्टमेंट में गईं और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर उन्होंने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जब उन्होंने दरवाजे की नाब को छुआ तो वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म हो रही थी। पेंसी कारपेंटर को मामला मशकूक लगा। वो अपने अपार्टमेंट वापस गईं और पुलिस से राब्ता किया। जब पुलिस एहलकार वहां पहुंचे तो 66 साला मैरी रेसर के अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उनका सामना अपनी जिंदगी के सबसे पुरइसरार केस से हुआ। मुअम्मर खातून कुर्सी पर थीं। बस हुआ यह था कि जिंदा या लाश की शक्ल में नहीं, बल्कि राख की सूरत में। अगर बायां पांव, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी का कुछ हिस्सा बाकी ना बचता तो कोई भी नहीं बता सकता था कि यह किसी इंसान की राख है। उस खातून का लगभग पूरा जिस्म जलकर राख हो गया था, मगर हैरान कुन तौर पर उनकी कुर्सी के बाकी बच जाने वाले स्प्रिंग्स के बराबर में अखबारात का एक ढेर बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद था। अपार्टमेंट का तमाम फर्नीचर, कालीन, दीवारें बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद था। आतिशज़दगी की वाहिद निशानी कुछ प्लास्टिक मसनूआत के नरम होने और छत पर हरारत और धुएं से बनने वाले कुछ निशानात थे। यानी मैरी रेसर अपनी नशिस्तगाह के वस्त में राख का ढेर बन गई। मैरी रेसर की पैदाइश 8 मार्च 1884 को रियासत पेंसिल्वानिया के इलाके कोलंबिया में हुई और अपने शोहर की मौत के बाद वो सन पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा मुंतकिल होकर अपने बेटे और उनके खानदान के करीब मुकीम हो गई। मैरी को फ्लोरिडा का गर्म मौसम पसंद नहीं था। वो तंबाकू नोशी करती थी और नींद की गोलियां भी खाती थी। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने बेटे से अपनी शिकायत बयान की और वापस पेंसिल्वानिया जाने का इरादा जाहिर किया। वो फ्लोरिडा के गर्म मौसम से भागने की ख्वाहिशमंद थी और उनके लिए जो टेलीग्राम भेजा गया था वो पेंसिल्वानिया के ट्रिप के इंतजामात मुकम्मल होने के बारे में ही था। सन पीटर्सबर्ग की पुलिस ने इस केस से 5 दिन में ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ये खातून यकीनन जलकर राख हुई थी, जिसके लिए 3000 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, मगर इसके बावजूद कमरे में आतिशज़दगी के लगभग कोई शवाहिद नहीं थे। जलने के बाद मैरी रेसर की खोपड़ी सुकड़ कर बहुत मुख्तसर हो गई थी, जिसने तहकीकात को मज़ीद पेचीदा बना दिया, क्योंकि शदीद दर्जा हरारत में खोपड़ी सुकड़ने के बजाय फैलती है, बल्कि फैल कर फट जाती है। इमारत में किसी को भी आग का इल्म नहीं हुआ। बस पेंसी कारपेंटर को सुबह 5 बजे के करीब धुएं की बू महसूस हुई, मगर उन्हें वो नाकिस बरकी मसनूआत का नतीजा लगा। पुलिस इस मौत के हवाले से बस एक बात की तस्दीक कर सकी, और वो था मौत का वक्त, सुबह 4:30 बजे, और वो भी इस वजह से क्योंकि घड़ी पर वक्त साकिट पिघलने की वजह से रुक गया था। नादरीन ग्रामी, 7 जुलाई को पुलिस के सरबराह ने मैरी रेसर के बाकी बच जाने वाले पैर, 6 छोटी चीजें जिनको दांत ख्याल किया गया, कालीन का टुकड़ा और राख में मिलने वाले शीशे के टुकड़े डिब्बे में डालकर FBI डायरेक्टर एडगर हूवर को भेज दिए। उस डिब्बे के साथ उन्होंने मरासले में लिखा कि हमें ऐसी तफसीलात या ख्याल जानना है कि जिससे वजाहत हो सके कि एक छोटी सी बंद जगह में इंसानी जिस्म जलकर राख हो जाए, मगर इससे हटकर इमारत के स्ट्रक्चर और फर्नीचर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, यहाँ तक कि धुएं के आसार भी ना होने के बराबर हों। मुतअद्दिद हफ्तों बाद FBI ने इस केस को वीक इफेक्ट का नतीजा करार दिया, जिसकी वजह खातून के आग पकड़ने वाले नाइट काउन और उनकी सिगरेट और नींद की गोलियों का इम्तिजाज था। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार जब इंसानी जिस्म जलना शुरू होता है तो उसमें इतनी चर्बी और दीगर आग पकड़ने वाले अज्जा होते हैं जो कई तरह की तबाही का बायस बन सकते हैं। कई बार यह जलने से होने वाली तबाही इस दर्जे की होती है कि इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो जाता है। पुलिस के सरबराह ने इंसानी जिस्म के एक माहिर डॉक्टर विल्टन कोब से भी दरख्वास्त की
اور انہوں نے FBI کے نتائج کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ ایک بار انسانی جسم جلنے لگے تو وہ خود کو مکمل طور پر راکھ بنا لے، جیسے کوئی شمع جل کر پگھل جاتی ہے اور بس پگھلتے ہوئے موم کے کچھ ذرات ہی باقی بچتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ جان سکیں، مگر یہ کیس آج بھی فلوریڈا پولیس کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے، یعنی ایک مکمل جسم جل کر راکھ ہو جائے اور اس کے اپارٹمنٹ کو کچھ بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں تو اس پوری جگہ کو جل جانا چاہیے تھا۔ پیارے دوستو، یہ رپورٹ 1961 میں شائع ہوئی تھی اور اس کیس کے بارے میں مزید جوابات سامنے نہیں آئے۔ پولیس چیف نے اپنے ایک بیان میں اس کیس کو اپنے 25 سالہ کیریئر کا سب سے غیر معمولی کیس قرار دیا۔ اس کیس کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ سامنے آیا کہ یہ واقعہ کسی بغیر وجہ کے انسانی جسم کے جل کر راکھ ہو جانے کا نتیجہ ہے، اور 70 سال بعد بھی اس کیس کے حوالے سے اس خیال کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شے باہری آگ پکڑنے کے بغیر ہی جل کر خاک ہو جائے۔ میری ریسر سے ہٹ کر بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں، اور ان کیسز کی تحقیقات بھی کوئی ٹھوس جواب دینے میں قاصر رہی ہیں۔ یعنی یہ ہضم کرنا ہی مشکل ہے کہ کوئی انسان اچانک ہی کسی وجہ سے جلنا شروع ہو جائے، مگر FBI نے میری ریسر کے کیس میں اس خیال کو ٹھوس انداز میں مسترد کر دیا تھا۔ FBI نے جو خیال پیش کیا وہ زیادہ دہشت زدہ کر دینے والا ہے، یعنی وہ خاتون کسی موم بتی کی طرح آہستہ آہستہ جل کر خاک ہو گئی۔ اگر آگ لگنے پر وہ پہلے سے ہی مر چکی تھی یا بے ہوش یا حرکت کرنے سے قاصر تھی تو یہ آسانی سے خیال کیا جا سکتا ہے کہ جلتا ہوا سگریٹ گرا ہو اور اس خاتون کو جلانا شروع کر دیا ہو۔ مگر اس نظریے کے درست ہونے میں مسئلہ یہ ہے کہ آخر اپارٹمنٹ اور عمارت اتنی زیادہ حرارت سے متاثر کیوں نہیں ہوئی اور کھوپڑی کیوں سکڑ گئی۔ اس موت کے ایک دہائی کے عرصے بعد ولٹن کروم نے ایک متبادل تھیوری پیش کی، اور وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ خاتون کو کسی اور جگہ قتل کر کے جلایا گیا ہو اور پھر راکھ واپس اپارٹمنٹ میں پہنچا دی گئی ہو۔ ان کے مطابق مبینہ قاتل کو انسانی جسم جلانے والے آلات تک رسائی ہو اور خاتون کو راکھ بنانے کے بعد باقیات کو واپس اپارٹمنٹ تک پہنچا دیا گیا ہو۔ مگر اس خیال پر بھی متعدد سوالات سامنے آئے، جیسا کہ اپارٹمنٹ میں پلاسٹک کا کچھ سامان نرم کیوں ہو گیا تھا اور دروازے کی ناپ بہت زیادہ گرم کیوں تھی۔ اب تک اس کیس سے جڑے سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا، اور اتنے برسوں بعد بھی یہ کیس جدید تاریخ کے چند حل طلب اسرار میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔